بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم في درس جديد على قناتكم التي تساعدكم على تعلم اللغة الفرنسية. تعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الصفر. درسنا لليوم هو في الحواس les 5 sens، الحواس الخمس. إذا أول حاسة سنبدأ بها هي حاسة السمع lui. إذا l'action entendre, écouter, le sens lui, l'organe l'oreille. بمعنى أن الفعل أو الحدث الذي نقوم به هو entendre سمع أو écouter، قد نستعمل هذان الفعلان. le sens lui حاسة السمع، l'organe العضو الذي يساعدنا على السمع هو l'oreille، أذن مفرد، les oreilles جمع. Comment protéger mes sens؟ إذن كيف أحافظ على حواسي؟ D'abord on commence par le sens lui. Mes oreilles me sont très utiles pour identifier les voix, ainsi reconnaître les personnes et même les objets, par exemple les voitures, les trains. Alors, il faut les protéger en évitant d'écouter de la musique longtemps et fort et de se gratter les oreilles avec des objets pointus. إذن في الفقرة الأولى تعرفنا على استعمالات الأذن أو فيما تصلح هذه الحاسة. Mes oreilles أذناي me sont très utiles pour identifier les voix، ينفعونني جدا للتعرف. identifier هو التعرف أو تحديد الأصوات. ainsi reconnaître les personnes، هكذا سأتعرف على الأشخاص. et même les objets وأيضا الأشياء. par exemple كمثال les voitures et les trains، الأشياء مثل السيارات والقطارات. إذا نحن نتعرف على الأشياء بالأصوات وأيضا الأشخاص. Alors, il faut les protéger en évitant d'écouter la musique longtemps et fort. إذا يجب أن أحافظ عليهم، أقصد les oreilles هنا، en évitant أي باجتناب d'écouter سماع الموسيقى longtemps et fort، طويلا وبقوة. إذا نقصد هنا استعمال السماعات في الأذن، فنحن نستمع للموسيقى لوقت طويل وبصوت مرتفع. إذا يجب أن نتفادى هذه العادة السيئة. et de se gratter les oreilles avec des objets pointus، وخدش الأذن بأشياء حادة. إذا عندما نقوم بتنظيف الأذن فنحن قد نستعمل أشياء حادة. إذا يجب il faut éviter de les gratter ou bien de se gratter les oreilles avec des objets pointus. نمر الآن إلى الحاسة الثانية. l'action c'est الحاسة الثانية. le sens c'est la vue، هو حاسة البصر أو النظر. l'action c'est voir، regarder. voir هي النظر، regarder هي مشاهدة. l'organe إذا العضو الذي يساعدنا أو الذي يشارك في عملية البصر هو طبعا العين، l'œil. إذا مفرد عين هو l'œil، جمع عين هو les yeux، les yeux. On a l'action de voir et de regarder. le sens c'est la vue, l'organe c'est l'œil ou bien on dit les yeux. Alors comment protéger la vue et à quoi sert la vue? La vue est le sens par lequel on peut reconnaître les personnes et les objets et être en relation avec le monde extérieur. إذن البصر هو الحاسة الذي يساعدنا على التعرف على الأشخاص والأشياء et être en relation avec le monde extérieur، وأن نكون على علاقة بالعالم الخارجي، أي أن لا يمكننا أن نتواصل مع العالم الخارجي دون النظر أو البصر. Pour le conserver, on doit porter des lunettes de soleil et éviter de lire et écrire dans l'obscurité.
إذا pour le conserver ou bien pour le protéger أقصد هنا الحاسة le sens de la vue. إذا pour protéger le sens de la vue on doit le conserver. يجب أن نحافظ on doit porter des lunettes. يجب أن نحافظ على هذه الحاسة بوضع نظارات les lunettes de soleil نظارات شمسية et éviter de lire ou écrire dans l'obscurité. إذن ويجب أن نتفادى lire القراءة أو الكتابة écrire dans l'obscurité في الظلام. نمر الآن إلى الحاسة الثالثة. الحاسة الثالثة c'est le goût التذوق. Le sens c'est le goût, l'action c'est goûter ou bien déguster, l'organe c'est la langue. إذا حاسة التذوق نستعمل فيها العضو la langue إذا هو اللسان. l'action الفعل وفعل goûter تذوق ou bien déguster نقصد به طعام أو أطعمة. إذن comment protéger le sens du goût. إذن كيف نحافظ على حاسة التذوق. Le goût est le sens par lequel on perçoit les saveurs acide, salé, amer, sucré à l'aide de la langue. إذن بواسطة حاسة التذوق يمكننا أن نشعر أو أن نتذوق النكهات مثل الزاسيد أي الأشياء الحامضة المرتفعة الحموضة، سالي المالحة، أمي المرة، سكري الحلوة à l'aide de la langue طبعا بواسطة اللسان. Il est important de le protéger. Elle remplace le sens ou bien le goût. Il est important de le protéger en respectant des règles simples d'hygiène comme se laver la bouche régulièrement et bien laver les fruits et les légumes. إذن il est important de le protéger. من المهم الحماية الحفاظ عليها أو حمايتها en respectant des règles simples d'hygiène باحترام قواعد النظافة البسيطة comme se laver la bouche كتنظيف الفم régulièrement بانتظام et bien se laver et bien laver les fruits وغسل الفواكه et les légumes بشكل جيد. نمر الآن إلى الحاسة الموالية. l'action c'est sentir. إذا الحاسة le sens c'est l'odorat هي حاسة الشم. l'organe c'est le nez. العضو الذي يساهم في ذلك هو الأنف le nez. l'action c'est sentir هو فعل شم أو يشتم. Grâce au nez, nous pouvons sentir toutes sortes d'odeurs, les plus délicieuses comme les plus désagréables. إذن بفضل الأنف grâce au nez, nous pouvons sentir toutes sortes d'odeurs. نستطيع أن نشتم جميع أنواع الروائح. Les plus délicieuses اللذيذة alors comme les bananes ont une délicieuse odeur. إذن كالموز لديهم رائحة طيبة comme les plus désagréables والروائح الغير جيدة. On doit conserver un bon odorat en évitant de sentir les mauvaises odeurs. إذا يجب أن نحافظ على حاسة شم جيدة بتفادي شم الروائح الكريهة et la fumée والدخان. Donc il faut aller au grand air. إذا يجب الذهاب إلى أماكن تحتوي على هواء مطلق. إذا نمر الآن إلى l'action toucher. le sens, le toucher, l'organe, la peau. إذا الحاسة الموالية هي اللمس le toucher. l'organe, la peau. إذا العضو الذي يساعدنا على اللمس هو la peau البشرة أو الجلد.
l'action toucher إذا الفعل الذي نقوم به هو فعل لمس. Alors pour protéger le sens du toucher, للحفاظ على حاسة اللمس, le toucher me permet de sentir en utilisant ma peau le chaud et le froid, et aussi de reconnaître la douleur et la pression. إذن اللمس يمكنني من الإحساس باستعمال بشرتي أن أشعر بالأشياء le chaud الساخنة et le froid الباردة, et aussi de reconnaître la douleur. إذا هو أيضا يجعلني أشعر بالألم et la pression, أيضا الضغط, كأن يضع شخص ما يده عليك بقوة فأنت تشعر بالضغط, tu sens la pression. عندما تجرح تشعر بالألم, la douleur. La peau est très sensible. البشرة جد حساسة. Il faut la préserver en évitant de toucher des objets brûlants. On doit se laver les mains et le corps régulièrement. إذن يجب أن نحافظ عليها en évitant de toucher des objets brûlants بتفادي لمس الأشياء الحارقة, et on doit se laver les mains. ويجب أن نغسل الأيدي et le corps والجسد régulièrement بشكل منتظم. إذا كان هذا هو آخر حاسة لي اليوم. أتمنى أن تكونوا استفدتم من درسنا لليوم. إذا كان يخص les 5 sens, الحواس الخمس, وكيفية التعرف عليها أو كيفية حمايتها في حياتنا اليومية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, وأشكركم على حسن تتبعكم, وأدعوكم للاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو مع من يحبون التعلم ويبحثون عن تعلم اللغة الفرنسية. وأستودعكم الله في حصة أخرى إن شاء الله.